इह परकाल साथी का तुमी मोरा तुमको न कही कहारे कहिबे तुमको न कही कहारे कहिबे दुख जहाँ हृदयरा दुख जहाँ हृदयरा दिया पद सेवा अधिकार दिया पद सेवा अधिकार मन मोर चाहे सेविबाकु सदा सेहि श्रीरंग पयारा प्रभु सेहि श्रीरंग पयारा भक्ति मुक्ति दाता दयार सागर प्राणति भक्ति मुक्ति दाता दयार सागर प्राणति अधम जोगा अगुण रानी अधम जोगा अगुण रानी अधम जोगा अगुण रानी नहीं मोते नहीं मोते पारा मागे दर्शन जोड़े कारा मागे दर्शन जोड़े कारा मन मोर चाहे सेविबाकु सदा सेहि श्रीरंग पयारा प्रभु सेहि श्रीरंग पयारा श्री चरण मुंडे बोलिबाकु श्री चरण मुंडे बोलिबाकु मन मोहे अधीरा मन मोहे अधीरा प्रभु सेहि श्रीरंग पयारा प्रभु सेहि श्रीरंग पयारा मन मोर चाहे सेविबाकु सदा सेहि श्रीरंग पयारा प्रभु सेहि श्रीरंग पयारा जयगुरु माँ शुणा जाउछि हाँ माँ शुणा जाउछि जयगुरु
सतेकी आशा मो पूरिब सतेकी आशा मो पूरिब सतेकी आशा मो पूरिब सतेकी आशा मो पूरिब तुम दर्शने पुलक खेलिब तुम दर्शने पुलक खेलिब मरण शीतल होइब मरण शीतल होइब सतेकी आशा मो पूरिब सतेकी आशा मो पूरिब कमल चरण छुईबी बोले मो बसिछि प्रतीक्षा करे कमल चरण छुईबी बोले मो बसिछि प्रतीक्षा करे अपरूप शोभा देखिबी बोले मो निजको जाए आसरे अपरूप शोभा देखिबी बोले मो निजको जाए आसरे उछुरा न करी आशा प्राण उछुरा न करी आशा प्राण जीवन मो धन्य होइब जीवन मो धन्य होइब सतेकी आशा मो पूरिब सतेकी आशा मो पूरिब कोई को पचरा चंद बीती तारा मन न हुए किमिते कोई को पचरा चंद बीती तारा मन न हुए किमिते नदी को पचरा सागरार कथा बात बड़ा हुएनी नदी को पचरा सागरार कथा बात बड़ा हुएनी मो मन सेमिति हुआई अधीर मो मन सेमिति हुआई अधीर केमिति तुमी बा बुझिब केमिति तुमी बा बुझिब सतेकी आशा मो पूरिब सतेकी आशा मो पूरिब विरहर चढ़ा सही नहीं असबरे किस्सा चोरा विरहर चढ़ा सही
नहीं असबरे चित्त चोरा भांगी दिया नहीं मनर स्वराग करिनिया आपणार भांगी दिया नहीं मनर स्वराग करिनिया आपणार जय गुरु। घेन बंदना सद्गुरु तुम्हें जगत गुरु मोहन घेन बंदना सद्गुरु तुम्हें जगत गुरु मोहन घेन बंदना विश्वजननी कादाना जेति सुपुर द्रव्य विश्वजननी कादाना जेति सुर द्रव्य जाग्रत रे सबु तुम्हें जाग्रत रे सबु तुम्हें नहीं कर आप्यायन जाग्रत रे सबु तुम्हें नहीं कर आप्यायन घेन बंदना सद्गुरु रूपारे तुम्हें जगत गुरु मोहन घेन बंदना पुणी स्वपनारी बुड़ी मानसोक्ति अनुसारी पुणी स्वपनारी बुड़ी मानसोक्ति अनुसारी सुख दुख द्वंद्वरस सुख दुख द्वंद्वरस सुख में कर आस्वादन सुख दुख द्वंद्वरस सुख में कर आस्वादन घेन बंदना सद्गुरु रूपारे तुम्हें जगत गुरु मोहन
घेन वंदन घेन वंदन तोरिया ज्ञान विलासी सकल वेद विनाशी तोरिया ज्ञान विलासी सकल विनाशी विश्वे परमात्मा रूपे विश्वे परमात्मा रूपे करुछ अवलोकन विश्वे परमात्मा रूपे करुछ अवलोकन घेन वंदन गुरु रूपरे तुमे जगत गुरु महान घेन वंदन हे चैतन्य सर्वातीत हे गुरुदेव निरात हे चैतन्य सर्वातीत हे गुरुदेव निरात स्वरूपे आमको देव स्वरूपे आमको देव दिया बारे दर्शन स्वरूपे आमको देव दिया बारे दर्शन घेन वंदन सद्गुरु रूपरे तुमे जगत गुरु महान घेन वंदन सद्गुरु रूपरे तुमे जगत गुरु महान घेन वंदन जय गुरु परिचय पत्र पाठ सेविका स्वीकृति मु ठाकुर श्री श्री निगमानंद सरस्वती देवंकु मु ठाकुर श्री श्री निगमानंद सरस्वती देवंकु एकमात्र गुरु एवं इष्ट रूपे वरण करियछि एकमात्र गुरु एवं इष्ट रूपे वरण करियछि एवं तांक प्रदत्त जय गुरु सिद्ध मंत्र ग्रहण करी एवं तांक प्रदत्त जय गुरु सिद्ध मंत्र ग्रहण करी नीलाचल सारस्वत संघ पुरींक निर्देश रे सारस्वत संघ पुरींक निर्देश रे परिचालित हेबा पई स्वीकृति प्रदान करूछि परिचालित हेबा पई स्वीकृति प्रदान करूछि। ठाकुर कहउचंती बश्च मो सद्गुरु मो भितरे जगतगुरु को इच्छा ही लीलायित होई उठिछि तुमानको मुक्तिपथ प्रदर्शन कराइबा ही मोर कार्य जेउ माने मो उपरे निर्भर करी बसिच मु सेमानको हाथ धरी मुक्तिधाम को नहीं जिबि तुम ठाकुर सद्गुरु केवल एतिकी विश्वास थिबा आवश्यक। श्री श्री ठाकुर माँ मानक प्रति श्री श्री ठाकुर उपदेश माँ मातृत्व हृदय पूर्ण कर रमणीत्व शैतान उच्छिष्ट सुतरां जननित्य व्यतीत श्री भगवान पवित्र मूर्ति अन्य काहारी नयनगोचर हुए नहीं से सर्वत्र विद्यमान किंतु भक्तर उपयुक्त अवस्था न आसिबा पर्यंत से सम्मुख को आसी दर्शन दान करती नहीं से संसार बन्ही भक्त को जड़ाई पुड़ाई उपयुक्त करनियंती मु आशीर्वाद करुछि तुमे सही मातृत्व प्रतिष्ठित हुओ एवं चिरदिन निमित्त सही मातृसथरे विलीन होई जाओ तुमे माने मोर अंतर भक्त सुतरां तुमे माने संसार तापरे तापित होई अशांति मध्यरे थाई भगवत महिमा प्रचार न कले आउ करिब किए
स्वगुण व्यतीत आउ केही जे परीक्षा दे परिबे नाही। तेणु भगवान कवि मुखरे कहिचंती परीक्षाय नय मम स्वगुण कातर। माँ ए संसार मायर खेल घर अज्ञानतार मोहिनी मूर्ति। तेणु सुख जे बाहर नहीं अछि निज अंतर रे। सुख भोगरे नहीं अछि केवल त्यागरे बा जोगरे। बाह्य विषय संस्पर्शरे जो सुख ताहा आसक्ति पाप कलुषित। मन द्वारा भगवान स्वरूप उपलब्धि ही प्रकृत निर्मल पवित्र सुख। तुम्हें मन प्राण पवित्र करी सच्चिदानंद श्री भगवान नाम रूप चिंता कर ओ मुखरे तांकर जय उच्चारण कर। जेते परिमाण रे चित्त शुद्ध भाव धारण करिबो सेते परिमाण रे तुम्हें निर्मल सुख अनुभव करि परिबो। सेतेबेले बाहिक सुख दुखरे किंबा लोकंक कथारे मन विचलित हेबो नहीं ओ सांसारिक घात प्रतिघात रे अशांति भोग करबाकू पड़िबो नहीं। यह व्यतीत शांति लाभर अन्य पंथा नहीं। बच्चे पुत्र कन्या मानकू भगवत ज्ञान रे सुख पाई सेमानकर जत्न निय। गुरुजन मानकर अबाध्य हो नहीं। यथासाध्य दीन दुखी मानकर उपकार कर। केबे हेले आचार लंघन कर नहीं। माँ तुम्हें बाह्य विषय सुखाशा त्याग करी अंतरर अंतरतम प्रदेश रे बुले मते खोजिले देखिब। मु जगज्जननी को कोଳରେ धरी तुम हृदय पूर्ण करी बसी रही। बसे सेतेबेले जाई तुमर समस्त अभाव दूर हेब। तुम्हें केवल भगवान को सर्वस्व समर्पण करी सर्वांतकरण रे तांकरी नाम उच्चारण करी जाओ। बसे बाहरी मोर दर्शन न पाइले मध्य तुमर किछि मात्र क्षति हेब नहीं। बाहिक विषय मात्र के माइक बोली जानिब। तुमे मते अंतर रे दर्शन करबाकू अभ्यास कर। बाह्य देह द्वारा बाह्य कार्य करिब ओ अंतर रे तांकू धरी रखिथिब। माँ मु देहस्थ यह भूली मु तुमर हृदयस्थ बोली चिंता कर। दूरत्वर व्यवधान घुंची जीव। माँ तुमे स्वामी मध्य मते दर्शन करबाकू अभ्यास कर। मने करिब तुमर स्वामी जगत स्वामी एवं स्वामीकर स्वामित्व श्री श्री ठाकुरंक सत्ता व्यतीत अन्य किछि नुहे। एतिकी भावना रे नारी जन्म सार्थक होइजिव। प्राण रे अफुरंत आनंदर स्रोत प्रवाहित हेब। आशीर्वाद करुछि तुमे सेही भावर अधिकारिणी हो। स्वामी नारी मानकर गुरु काय मन वाक्य तांकर आदेश पालन और तांकरी सेवा ही नारी मानकर परम धर्म। स्वामी को गुरु ब्रह्म ज्ञान रे सुख पाई भगवत निर्भरता रक्षा करि पाले ही नारी जन्म सार्थक हेब। गृहिणीर स्वामी सेवा और संतान पालन स्वधर्म। तेणु नारी मानकर साधन भजन समय अल्प। सुतरां सर्वदा गुरुनाम जप करने अभ्यास करिब। सधवा नारी माने स्वामी भितर भगवान को एवं विधवा नारी माने भगवान भितर स्वामी को चिंता करिवे। अन्यथा धर्म बा भगवान को छाड़ी केवल स्वामी को चिंता कले से बिंदुमात्र उन्नति हेब नहीं। माँ ए जगत रे राजाराणी ठारू भिकारिणी पर्यंत समस्तंकर समान भाव। भावराज्य उपनीत न होगा पर्यंत काहारी भाव दूर हेब नहीं। माँ तुम्हें जीव जगत को सुख पाइबा को शिक्षा कर। सकल भा मेंटी जीव। श्री श्री ठाकुर। जय गुरु। जय विश्वपति जय जगत ईश्वर जय जगत ईश्वर जगतपति घेन मोरा नमस्कार। जगतपति घेन मोरा
विबुधा आश्रया हे जय ब्रह्मा स्वरूप सय हे सती प्राणाधिक प्रिय सती प्राणाधिक प्रिय ईश्वर जगत्पति घेन मोरा नमस्कार जय पूज्य नम सहोदय जय स्वामी पंच प्राणीश्वर जय ज्ञानधार जय नारायण तारक ज्ञानधार जगत्पति घेन मोरा नमस्कार जय प्रियानंद प्रदायक हे तुम्हें ब्रह्मा शिव लोकपालक हे पति ब्रह्मा स्वरूप निर्गुण तार पति ब्रह्मा स्वरूप निर्गुण तार जगत्पति घेन दीना नमस्कार जगत्पति घेन दीना नमस्कार जय भुवन मोहन पूर्ण इंद्र जय पत्नी प्राणाधिक दया सिंधु दासी सर्व दास नाथ क्षमा दासी सर्व दास नाथ क्षमा कर तव पद गंजे को
कंजे कोटि नमस्कार तव कंजे कोटि नमस्कार। जय जय गुरु दीप्तिमा नाहांती विषय हाँ भक्ति अच्छी पढ़ दो नॉले भक्ति अच्छा हो Jai Guru. Smallness and greatness. Dear child, even if you are weak, remember one thing, that a dumb can speak and an invalid can cross a mountain by his will. Keep God of your heart as a witness and go on performing your duties, notwithstanding it. If you have to endure torments, practice to put up with it smilingly, accepting it as a fruit of your action. Man is his own foe. Don't treat anyone as your enemy. Don't harbor any malice against him. Treat everyone as your friend and behave well with all. Learn to depend on God. Man cannot achieve anything alone by his endeavor or by his thought and contemplation. Therefore, instead of indulging in vain thoughts, meditate on his lotus feet and recite his nama in the midst of joys and sorrows. If you leave everything unto ever-beneficent God, He will definitely do your good. How can the wound be healed if you impede the operation of the surgeon? He often offers his devotees worldly sorrows and suffering in order to bring about their spiritual development and provide them treatment according to their disease. Don't forget that He is always good for all. Feel your smallness in everything, then only you can experience greatness. When sublime feelings emerge, you will remain afloat as an island in the ocean of love, of Satchidananda, truth, knowledge, bliss, and instantly hundreds of trees and creepers will grow in it. Tigers and bears will reside in it. Dear child, be vigilant so that no desire of greatness germinates in you. Always be humble. Then your Gurudev of the humble will spend time by clinging you close to his heart. Jai Guru. जय गुरु निराचल सत्संग पुरी अमेरिका शास्त्र संघ 901th संघ पूजा सेशन रिपोर्ट पाली अभिश्रीपति भाई डेट 25 February 2024 Sunday time 7:15 a.m. to 11:15 a.m. Eastern time. The morning session of the puja started 7:15 a.m. With Pratikya, Anjali Ma and Amrita Ma sang Prana Bandhav He Chahi Rahi Achi Patha Asiva Buddhi and Vijay Kara Aji Thakura songs. During that time, all the devotees joined the puja at Nigam Smriti Mandir and via teleconference. Prabhakar Bhai offered puja, Archana and Arati to Sri Thakur Maharaj. Nihar Bhai led a Bande Guru Sri Charana and Stotra Vandana. After Stotra Vandana, Thakur Bhai read Sri Guru Gita Sorko 69. Prabhakar Bhai lead Parichaya Patra followed by Samrani Parthana and Bhakta Nivasa Nirmana Parthana. Ashwini Bhai read Sangha Seva 58 part Bandana Parthana and Parthana Karinka Prati. Vishati Bhai did Bhava Vinimoyo and invited Thakur Maharaj for Bhogo Nivedana.
After that, Arpita Ma and Anjana Ma, Bandana and Vishwadibai did the Bhavavinimoya, and at end, Sri Thakur Maharaj Madhyana Bhoga and evening puja. Arpita Ma and Anjana Ma, Bobby Bhai, and invited Sri Thakur Maharaj for next puja, next Sangha puja. Vishwadibai prayed for forgiveness for Sri Thakur Maharaj, and on behalf of all the Sevakot and Sevas for the any mistake with the Seva. The session was concluded by the Vida sung by Subhendu Bhai. Asana was closed with Jayaguru, Namakirtana and Pranamo. Balyabhaga was offered to Thakur Maharaj, followed by the Prasad Sebano by all the Bhais, Maj and young aspirants. Thakur Maharaj, Vishwajpati Bhai. जयगुरु सद्गुरु निगमानंद पंचम सन्यासिनी शिक्षा पेज 168 उपसंहारे श्रुति मान को कहले एभली केते जे घटना घटी तार तो सीमा संख्या नहीं, किंतु ठाकुर एसबू को तांकर महिमा बोली स्वीकार नकरी कहती मु किछि जाने नहीं, यह समस्त गुरु शक्ति क्रिया। एक से जेते कहले मध्य लोके किंतु ताहांको ठाकुरଙ୍କ महिमा बोली बुझंती। श्री श्री ठाकुरଙ୍କର उपरोक्त प्रसंग श्रवण करी श्रोतीगण श्री श्री ठाकुरଙ୍କ उद्देश्य प्रणाम जनाई आवेगरे परस्पर खुआखुई हुअନ୍ତି। थरे से एठाकू आसते कि आमे तांको दर्शन करी धन्य हुअन्ते। सत्य कण एहा आम भाग्य अछि। शांतिमा एक कथार कौन उत्तर न दे नीरव रहती। से जानती भाईଙ୍କ मन पूर्वपरि विरूप अछि। श्री श्री ठाकुर संबंध जेते ज्योतिष बाबूଙ୍କ अंतରରେ आग्रहर अभाव अछि, कुसुम कुमारी ताहा उत्तम रूपे हृदयंगम करि परिथिले। एही हेतुरु भाईଙ୍କ निकटरे ठाकुरଙ୍କ प्रसंग प्रसंग उत्थापन करू नथिले। शांतिमा तांको भाईଙ୍କ गृहरे अवस्थान करुଥିବା ସମୟରେ माणिकगंज ठारे परमहंस श्री निगमानंद देवଙ୍କର कीर्तन समय भाव समाधि विषय संबंधित बंगवासी किंवा सेहीपरि कौन दैनिक पत्रिकार प्रकाशित होइथिला। विख्यात शिक्षाविद श्री कामाख्य प्रसन्न राय जनदेशी श्री राजनिकांत दासଙ୍କ प्रमुख बहु भद्र व्यक्ति उक्त घटना प्रत्यक्षदर्शी थिले। से समस्त कथा भक्त संवाद पत्र प्रकाश होइथिला। कथा जानी मध्य ज्योतिष बाबू नीरव। तेणु शांतिमा तांको घरे आउ बेसी दिन न रही पुणी आश्रम को फेरी जिबा पई मनस्थ करे। सेतेले श्री श्री ठाकुर विशेष प्रयोजन कामाख्या जाइथांती। तत्परे तांको प्रत्यावर्तन संवाद प्राप्ति मात्रे शांतिमा सीना त्याग करी 1316 साल प्रारंभ दुर्गापुर उपस्थित हेले। सेठी समय श्री श्री ठाकुरଙ୍କର अन्यतम प्रवीण शिष्य श्रीजुक्त जतीन्द्र मोहन उपाध्याय प्राय प्रत्यह दुर्गापुर आश्रम जाउथिले। तांको लिखित ठाकुर प्रसंग प्रबंध 1354 साल श्रावण शिक्षा आज्य दर्पण शांतिमाଙ୍କ संवाद किंचित प्रकाशित होइथिला। से देखिथिले शांतिमाଙ୍କର सन्यासिनी मूर्ति साक्षात ज्योतिर्मयी देवी प्रतिमा तुल्य प्रतीयमान हुए। से केवल शिक्षिता और विवाहिता थिले ताहा नुहे, से झुला खेल मध्य भल भाव जानिथिले। तांको मुखरु शुणिछि जे से जो पुस्तक पाठ करुथिले तहिरु पठित नीति शिक्षा और आदर्श को से निज जीवन रे रूप देबा को चेष्टा करुथिले। बाल्यकाल पठित प्रेमलता नामक तक्किणी प्रसिद्ध उपन्यास शांतिमाଙ୍କ जीवन को खूब प्रभावित करिथिला। शांतिमा कहती शैशवावस्था शिशु शिक्षा पुस्तकर द्वितीय भाग लिखित सर्वदा सत्य कथा कहब, कूट कथा कहब नहीं प्रभृति उपदेश गुड़िक से यथासाध्य प्रतिपादन करुथिले।
ନିଜ ଜୀବନରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ କହୁଥିଲେ, ବାବା ଥରେ ଗୃହମାୟାରେ ଜଞ୍ଜାଳିତ ଦେଇ ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିଲେ ଦେଖିବ ସେ ସମସ୍ତେ ଆପଣାର। ଯେଉଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ମାତୃଜ୍ଞାନରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ମାନେ ଦୁର୍ଗାପୁର ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସମ୍ଭବତଃ ତାଙ୍କରି ବ୍ୟବହାରରେ ହିଁ ଶାନ୍ତିମା ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ। ଆଶ୍ରମରେ ସମାଗତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିମା ସମୟୋଚିତ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। କାହାରିକୁ ନିନ୍ଦା ଶ୍ରବଣ ବିଚଳିତ ହେବାର ଦେଖିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ, ନିନ୍ଦା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ସେପରି ନକରି ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କର। ଜଣେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାରି ନିନ୍ଦା କରେ ତେବେ ବୁଝିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ହିଁ ତାହାର ସ୍ୱଭାବ। ଆଉ କେହି ଯଦି ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମ ଶତ୍ରୁର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରେ ତୁମେ ସେଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ନ ହୋଇ ତାହାର ସୁଦୃଷ୍ଟି ଖୋଲି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ତାହାର ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଥରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା କିଛି ଦିନ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲା। ଅନବରତ ସମସ୍ତଙ୍କ ତାଡ଼ନା ଜଞ୍ଜାଳରେ ସେହି ବାଳକ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡିଥିଲା। ଏହି ତାକୁ ଦେବା ଆଗରୁ ସେ ନିଜ ହାତରେ କିଛି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ନେଇ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଲୋଭୀ ପେଟୁ କହି ତିରସ୍କାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିମା ଏକଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ପିଲାଟିର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ, ବା ଭାରି ସରଳ ପିଲାଟିଏ ତ, ଦିନେ ସେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଏତେ ଆପଣାର ବୋଲି ମନେ କଲାଣି। ସେ ତ ନିଜର ବୋଲି ଭାବି ଆଶ୍ରମରେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଖାଇ କେହି ତାକୁ ଦେବା ଆଗରୁ ନିଜ ହାତରେ ନେଇ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଏଇଭଳି ପିଲା ତ ଆମର ଦରକାର, ସେ ଯେ କି ଏହାକୁ ନିଜର ଘର ବୋଲି ମନେ କରୁଥିବ। ଶାନ୍ତିମାଙ୍କ କଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲା। ବାଳକଟି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଯେତେଦିନ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲା କେବେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ଘରେ ବି ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ସର୍ବବିଧ ସେବାରେ ପ୍ରାଣ ଭରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତିମା ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ଯୋଗମାୟା ଦେବୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ସେଇ ଯେଭଳି ଆଗ୍ରହରେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଇଭଳି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଦିନକର ଘଟଣା, ଦିନେ ଜନିତ ଭାଇ ନ ଜାଣି ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ମାଡ଼ି ପକାଇଥିଲେ। ପାଖରେ ତ ଜଳ ନଥିଲା। ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରିକି ପାଦ ଧୋଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଆଣି ଦେବାକୁ କହିବା ମଧ୍ୟ ସେ ଉଚିତ ମନେ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିବେ ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ବିବ୍ରତ ଥାନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ଶାନ୍ତିମା ଯତୀନ ଭାଇଙ୍କ ମନୋଭାବ ଅବତର ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଆଣି ନିଜେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ। ଯତୀନ ଭାଇ ଏପରି ଭାବରେ ମାଙ୍କର ହସ୍ତରୁ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇ ବାଧ୍ୟାବରୁ ମା କହିଲେ, କ୍ଷୀରେ ତୋର କଣ ହେଲା? ମା କଣ ପୁଅର ପାଦ ଧୋଇ ଦିଏ ନାହିଁ? ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାନେ ସମାଜର ବିବିଧ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବବଙ୍ଗରେ ଏପରି ସଂସ୍କାର ବାହୁଲ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଟ ଥିଲା। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସେହି ସଂସ୍କାରରେ କେତେ ଆଚରଣ କୁସୁମ କୁମାରୀ ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସଂସାର ନିଜ ଆଜ୍ଞାନ୍ତସାରରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୃଢ଼ମୂଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ସଂସାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କେବେ ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ହସ୍ତର ଜଳ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଗାଡିରେ ଗଲାବେଳେ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିବା ଓ ସୁବିଧା ଥିଲେ କେବଳ ଫଳ ବା କ୍ଷୀର ଖାଇ ରହିବା, ସୁପାକ ଭୋଜନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ହସ୍ତରୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଓ ନିରଙ୍ଗୁ ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରିବାରେ ଶାନ୍ତିମା ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପ୍ରଦାନ ପରେ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ, ମନର ସଂସ୍କାର ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧନ, ଅନ୍ୟଥା ଜୀବ ନିତ୍ୟମୁକ୍ତ, ତାହାର କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଶାନ୍ତିମା
निज जीवन में ସେହି ଉପदेश को अक्षरे अक्षरे पालन करी सन्यास साधन ब्रती होइथिले। उल्लेखित आचरण ही तांकर गोटे प्रकृष्ट प्रमाण। श्री जगन्नाथ देवଙ୍କ दर्शन परवर्ती दिवस समुद्र स्नान पाई व्यवस्था होइथिला। घर विभांकर समुद्र स्नान पाई प्रबल आग्रह देखि श्री श्री ठाकुर तांको परिहास छଳରେ गुंडीचा मंदिर समीपवर्ती इंद्र द्रुम्न सरोवर को समुद्र बोली कहवाकू से ताहा पूर्ण प्राण विश्वास करथिले। ए विषय पूर्वर वर्णित होइछि। से जहा हो घर बीमा अपेक्षा शांतिमा प्रवृत्ति अन्य मानकर जे समुद्र स्थान आकांक्षा कम थिला एपरि नुहे। तेणु श्री श्री ठाकुर महाराज समस्त संगरे नहीं समुद्र कूल को उपनीत हेले। तांकर शिष्य शिष्य समस्ते प्राय तरण पटु थिले, केवल भैरवी मां संतरण जानी नथिले। तेणु श्री श्री ठाकुर तांको जल निज पाखे ठिया कराई समुद्र स्थान आकांक्षा मेटाइबा निर्देश देले। अन्य समस्ते अति आनंद रे समुद्र स्थान रे माति गले। श्री श्री ठाकुर सहाय अछंती जानी जोगमाया देवी जल रे पसी जो आघात दोहली दोहली ढेउ भांगिबार लागिले समुद्र स्नान अभिज्ञता जहांकर अच्छी से जानिछंती शांत समुद्र में स्नान करिबार आनंद किपरि भाबरे अवर्णनीय। पुनश्च एथिरे अभावनीय विपद जे अछि नवागत मानक मध्यरु केही केबे हेले सेथिरे भुक्तभोगी होई नथिले। तेणु समुद्र स्थानर विपद विषय सेमाने अनभिज्ञ थिले। श्री ठाकुर खंडिया होई जो माने सेरा पूरा माने से स्टोरीटा पूरा नेक्स्ट टाइम पढिया पूराटा पढिया सिटु। हां भाई जय एंजॉय करो।
কর্ম জীবি করি ସେହି ପରା ତୁମ ଅମୃତ ଆଦେଶ ସେହି ପରା ତୁମ ଅମୃତ ଆଦେଶ ମାନିବେ ନାମ ତୁମରି ମାନିବେ ନାମ ତୁମରି ମୋତେ ଭକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଅ ମୋତେ ভক্তি মন্ত্র শিখাও দয়াময় আখিরে মো লাগি রহ রাজ পরীক্ষিত বাণী শ্রবণরে রাজ পরীক্ষিত বাণী শ্রবণরে কীর্তনরে সুখ দেব কীর্তনরে সুখ দেব লক্ষ্মী ঠাকুরাণী চরণ সেবারে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী চরণ সেবারে স্মরণে প্রহ্লাদ ধ্রুব স্মরণে প্রহ্লাদ ধ্রুব তব অর্চনারে মার্কণ্ডেয় তব অর্চনারে মার্কণ্ডেয় দয়াময় আখিরে মো লাগি রহ দয়াময় আখিরে মো লাগি রহ বন্দনারে ভক্ত অক্রূর তোষিলে বন্দনারে ভক্ত অক্রূর তোষিলে দাস্য ভাবে হনুমান দাস্য ভাবে হনুমান প্রাণ সখা ভাবে বিরহর জুন প্রাণ সখা ভাবে বিরহর জুন বড়ি আত্মনিবেদন বড়ি আত্মনিবেদন এত শ্রেষ্ঠ ভক্ত পরিচয় এত শ্রেষ্ঠ ভক্ত পরিচয় দয়াময় আখিরে মো লাগি রহ দয়াময় আখিরে মো লাগি রহ নবধা ভক্তির বিরতি ডোরিরে নবধা ভক্তির বিরতি ডোরিরে বাঁধিଥିଲେ অম্বরীশ বাঁধিଥିଲେ অম্বরীশ প্রীতি ডোরে বন্ধা প্রহরী পরাহে প্রীতি ডোরে বন্ধা প্রহরী পরাহে জগিছিল নক্র দেশ জগিছিল নক্র দেশ কেতে ভক্তকু সুখ পাও কেতে ভক্তকু সুখ পাও দয়াময় আখিরে মো লাগি রহ দয়াময় আখিরে মো লাগি রহ মোহন মুরাতি সুন্দরী আতি মোহন মুরাতি সুন্দরী আতি দর্শনে মন থয় দর্শনে মন থয় আখিরে মো লাগি রহ দয়াময় আখিরে মো লাগি রহ দয়াময় আখিরে
Joy Guru. Sansar Pathe Part 1. Guru Hymns for the Householders. Sri Guru is the root of existence of the infinite expressed part of Bhagavan. In order to understand Maya, the state beyond Maya together, Guru, just these two syllables are indicative of that concept. When we say Guru, all spiritual concepts such as the expressed and the unexpressed form of Brahman, divine play, Maya, liberation, knowledge, devotion, divine love, Shakti, spiritual practices, chanting hymns are accepted as self-evident. Guru, this one name expresses all names. All of the fundamental truths regarding Brahman are made clear with only this one adjective. The writers of scriptures say Pranava Tasya Bachaka, meaning Pranava reveals Brahman. However, Pranava entered into Brahman's auditory perception after it came out of Adiguru. Hence, Guru reveals Pranava. That is, he is the revealer of the revealer, one and only one. Guru ityakshara dvayam jivagre jasya vartate tasya kim vidyate moha pathe devasya kim brutha. Guru Tantra. Meaning, how can the one who has the two-syllable Guru on the tip of his tongue be bewildered, and what is the need for him to read the Vedas? That Adi Guru, original Guru, is revealed in the human form. One needs to chant his name, meditate upon his image, worship him, serve him, and attend to him. He is expressed everywhere in infinite form, though limitless. He is Bhagavan himself. God on his own is submissive to the devotees who have the knowledge, are engrossed in meditation, and are devoted to their Guru. All desires of a person are fulfilled when he accepts Guru as God himself and is always engrossed in his thoughts. Instead of wishing to find God, when a devotee of Guru serves him with the knowledge that I found him, God cannot but reveal himself to the devotee due to his desireless spiritual practice. If you can be close to the person who has visualized God, then he, Sri Gurudev, will certainly take all his near and dear ones to God one day. For the disciple who thinks that his Guru is God personified, Gurudev cannot escape till he makes him reach God. God also can't stay indifferent without manifesting himself in the body of the human Guru. A human being likes another human being. By following this simple process, they can realize God without much effort. One is required to surrender to Sri Gurudev without forgetting their own originality. A human being can surrender to another human being. It is the natural inspiration for a human being. Hence, it is not impossible for a person to surrender to a supreme being like Sadguru. Jai Guru. ଜୟ ଗୁରୁ ତ ଅହିଂ ସରିଗଲା ସେ ପଞ୍ଚ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେ ଯୋଉ ସନ୍ତରଣ ଷ୍ଟୋରିଟା କେମିତି ଠାକୁର ରକ୍ଷା କଲେ ଆଙ୍କୁ ଉଭୟ ମାଙ୍କୁ ସେକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାହିଁନି ସେ 4 ପେଜ ଯିବ ମଝିରେ ଖଣ୍ଡିଆ ରହିଛି ତ ସେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ତାକୁ ପୁରା ସାରିବା ମାନେ ଆଉ ଟିକେ କରିଦେଇଥିଲେ। ହଉ ଜୟ ଗୁରୁ। ସଂଘର୍ଷ ପାଖରେ ଏଥରକ ମାନେ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରାଯାଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନ୍ତରରେ ଦେଖିବାଟା ବଡ କଥା। ଯେ ବାହାରେ ଠାକୁର ଥିଲେ ଚଲାବୁଲା କରୁଥିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ବାହାରେ তুমি ଦେଖୁଛ ସେଟା ମାୟା, ବାହିକ ବସ୍ତୁ ମାତ୍ରକେ ମାଇକ। ମାନେ ବାହାରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହା ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଆଖି ଦେଖୁଛି, କାନ ଶୁଣୁଛି, ଜିହ୍ବା ଖାଇବାର ସ୍ୱାଦ ବା ସ୍ପର୍ଶ, ଏନିଥିଙ୍ଗ ସବୁ ଯାକ ମାଇକ। ତ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ଥୂଳ ଦେହଟା ମଧ୍ୟ ମାଇକ। ସେଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତରରେ ଦେଖିବାଟା ଠିକ କଥା। ଠାକୁର ଅନ୍ତରରେ ବାହାରେ ମୋ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ। ବାହିକ ବିଷୟ ମାତ୍ରକେ ମାଇକ ଜାଣିବ। ତୁମେ ମତେ ଅନ୍ତରରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ କର, କାରଣ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଦର୍ଶନ। ତାପରେ ସେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି।
କଥା ହଉଛି ଧର୍ମର ଅନୁଶୀଳନ। ଧର୍ମ ତ ରହିଛି, ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ରହିଛି। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥଙ୍କର ଧର୍ମ ରହିଛି। ଏତେବେଳେ ମାନେ ଖାଲି ମଣିଷଙ୍କ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ତା ଅର୍ଥ ଆମେ କଣଟା କରିବା କଣଟା ନ କରିବା, କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣଟା କରିବା ଉଚିତ, ସେଇଟା ଆମେ ବିଚାର କରିକି କରିପାରିବା, ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାରଣା ଗାଈ, ଆପଣ ତା ସାମ୍ନାରେ ଚାଲିଗଲେ ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦବ ହିଁ ମାରିଦବ, କି ତା ଦାଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିଦବ ନାତ ମାରିଦବ ହିଁ ମାରିଦବ। ଗୋଟେ କାମୁଡା କୁକୁର, ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ କାମୁଡା ଗୋଡି ଆସିବ ହିଁ ଗୋଡି ଆସିବ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସେ ଧର୍ମ ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଚାର ନାହିଁ ସେଠି। ଆଉ ଗାଈଟା ନାତ ମାରିବାକୁ ଗୋଡଟା ଉଠେଇକିରି ଆଉ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବନି ଯେ ଆଉ ନାତ ମାରିବି କି ନ ମାରିବି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷଟା ତାକୁ ଜଣେ ଚାପୁଡା ମାରିବାକୁ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଇକି ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବ ଯେ ଚାପୁଡାଟା ମାରିବି କି ନାହିଁ, ହାତଟା ସେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ନେଇଯାଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ବିଚାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଅନୁଶୀଳନ କରିବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ମଣିଷ ବିଚାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଆମର ନିଜର ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ସକ୍ଷମତା କ୍ଷମତା ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଧର୍ମର ଅନୁଶୀଳନ କରୁଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଧର୍ମଟା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ସାଧନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ସାଧନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ, ନିଜର କାପାସିଟିକୁ ନେଇକି ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧନାର ଅନୁଶୀଳନ କରିଥାଏ, ଧର୍ମର ଅନୁଶୀଳନ କରିପାରିବେ। ତାରି ଉପରେ ମେନଲି ଡିସ୍କସନ କରାଯାଇଛି। ତ ବେଶୀ ପଢା ହେଇପାରିଲା ନ ପଢା ହେଇ ତାକୁ ଗୁଡାଏ ଦିଆଯାଇଛି, 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଧେ, ଯେ କଣ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏନିୱେ ମୁଁ ରଖୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ ଆଉ କରିକି, ଯଦି କାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କିଛି ପଚାରନ୍ତୁ। ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ହଁ ଜୟ ଭାଇ। ଭାଇ ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। क्वेश्चन है कि प्रथम क्वेश्चन नवधा भक्ति पार्ट रे कौन तमसा भक्ति और राजसी भक्ति थाए, माने जो नवधा भक्ति रे आम कौन तमसा भक्ति और राजसी राजसा भक्ति पार्ट थाए कि माने इन दैट सेंस प्रिफर्ड कि माने तांको माने प्रिस्क्राइब करा होची। और सेकंड क्वेश्चन हला हम दी लाइन पढुची तेलिका गुरु रो पेज 77 रो, राजसी और तामसी भक्ति द्वारा काम्य फल प्राप्त होले भक्ति अंतर्निहित हो जाए, सुतरां अभिलषित फल ही एति भक्तिर चरम फल। केबे कोनोसी भक्तंकर काम्य फल लाभ हेले मध्ये भक्ति विद्यमान थाए। माने एथिरे तो माने कहउछन कि तामसी भक्ति और राजसी भक्ति इज नॉट दैट बैड, तो ସେଇଟା ଟିକେ ବୁଝି ହେଲାନି। ହଁ ସେ ନବଧା ଭକ୍ତି କଥା ପାଇଁ ମତେ ପଢିବା ପଡିବ। ମତେ ମୋଟା ମାନେ ହେଇଗଲା ପୂର୍ବରୁ ପଢିଥିଲି, ମୋଟା ମନେ କହୁଛି ସେପାରେଟ ଥିଙ୍ଗ, ତାମସୀ ଆଉ ରାଜସୀ ନବଧା ଭକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମତେ ଆଉ କିଛି ପଢିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ କହିବି। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ହଉଛି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଯୋଉ ରାଜସୀ ଭକ୍ତି ବା ତାମସୀ ଭକ୍ତି, ଏଇଟା ଆମର କଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି କରୁଛୁ, ପୂଜା କରୁଛୁ, ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛୁ, କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ନେଇ କିଛି। ଧର କିଏ କହୁଛି ଯେ ମୋର ମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ପାସ୍ କରିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଠାକୁର ମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛି। କିଏ କହୁଛି ଯେ ମୋର ବାହାଘର ହେଇଯାଉ, କି ମୋର ଝିଅ ବାହାଘର ହେଇଯାଉ, ପୁଅର ବାହାଘର ପୁରା କିଛି ଆଶା ନେଇକି କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଶାଟା ପୂରଣ ହେଇଯାଉଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଭିଳଷିତ ବସ୍ତୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଶାଟା ପୂରଣ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ସେ ଭକ୍ତିର କଣ ରହୁନାହିଁ, ସ୍ଥିତି ହିଁ ରହୁନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପାଇଗଲା, ସେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଡିଫରେନ୍ସ ସେଠି, ସେଇଟାକୁ ସେ କ୍ଲାରିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାତ୍ଵିକ ଭକ୍ତି ଯୋଉଟା ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ, ସେ ନିଜର କିଛି ମାନେ ଇଏ ନୁହେଁ, କଣ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଶା ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ସେ ମାନେ ସେଟା ନୁହେଁ, ସେଟା ଭଲ ପାଇବା, ବେସିକାଲି ଭଲ ପାଇବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆରଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ, ଟିକେ ପଢିଦିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ पेज नंबर 73 रे लेखा ହେଇଛି कि गुणमयी भक्ति प्रधानतः तीन श्रेणी रे विभक्त, तामसी, राजसी और सात्विकी। ଏହି ତ୍ରିବିଧ ଗୁଣମୟ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପୁଣି ପୁଣି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନବଧା ଭକ୍ତି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଠାକୁର ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୁଣି 77 ପେଜ ରେ ରାଜସିକ ଭକ୍ତି ଆଉ ତାମସା ଭକ୍ତିକୁ ମେନସନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ମୁଁ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ମୁଁ ଏଇଥିରେ ମତେ ଲାଗୁଛି କି ତାମସୀ ଭକ୍ତି ଆଉ ରାଜସୀ ଭକ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା କି ମାନେ ଲୋଅର ଏଣ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ ନବଧା ଭକ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ଟିକେ ପଢିଦିଏ ଭାଇ, ପଢିଦେଲେ ଜଣାପଡିବ। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆପଣଙ୍କ ପେଜ ନମ୍ବର ମୋ ପେଜ ନମ୍ବର ମିଶିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୋର ବଙ୍ଗଳା ବହି, ତେଣୁ ମତେ ମାନେ ମୁଁ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍, ସୋ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି।
ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ। ହଁ ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ କୋଉଠି ଅଛି, ମୁଁ ତ ମାନେ ପଢିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଖାଲି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ମତେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍? ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। Actually, I just want to share that. It's a very interesting କଥା। 5 ମିନିଟ ସମୟ ଅଛି। ଠାକୁର ସ୍ୱପ୍ନ ତ ସେଇଠୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ଅନୁଭୂତି ଠାକୁରଙ୍କର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସ୍ଥୂଳରେ କିଛି କାରବାର କରିବା ଦେଖୁନଥିଲି। ଆଗରୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଦେଖୁଥିଲି, ତାପରେ ମଝିରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମାନେ ଏମିତି ପୂଜା ହଉଛି, ଭକ୍ତମାନେ ବସନ୍ତି ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସ୍ଥୂଳରେ କିଛି କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନଥିଲି। ଏଇ ପରଦିନ ଘଟଣା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଗୁରୁବାର ଘଟଣାଟା କହୁଛି। ଗୁରୁବାର ମୁଁ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଶୋଇକି ତକେରେ ତାକୁ ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ମୋର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରେ। ତାପରେ ସକାଳେ କେତେ ଉଠେ ଚିନ୍ତା କରିକି ସେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଶୁଏ। ଗୁରୁବାର ପରେ ସମ ଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରି ଶୋଇପଡିଲି, ଆଉ କିଛି ଆଉ କରିନି। ରାତିରେ ଗୋଟେ ବିଭତ୍ସ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଆସିକିରି ଜଣେ କି ଶୋଇଛି, ତାପରେ ସିଗାରେଟ ମାନେ ଗୁଳି ନା କଣ ଲଗାଉଛି, ମାନେ କି ଚୁରୁଟ ଲଗାଉଛି କରୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିକି ତାକୁ ଲଗାଉଛି। ଏମିତି ମାନେ ଏଇ ମାନେ ଅଡ୍ ମାନେ ବିଭତ୍ସ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଟେ ଗଲା। ତାପରେ ସକାଳୁ ଠାକୁର ପୂଜା କରି ଠାକୁର ଆପଣ ପ୍ରଣାମ କଲିନି ବୋଲି ଭଲକିରି ଏମିତି ହେଲା କି। ତାପରେ ଗୁରୁବାର ରାତି, ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ପରଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇଛି, ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଛି, ରାତି ସମୟ ବୋଧେ, କାରଣ ଯେମିତି ଜହ୍ନ ଆଲୋକ କରୁଛି, ପୁରା ଅନ୍ଧାର ନୁହେଁ କି ପୁରା ଆଲୋକିତ ନୁହେଁ, ସେମିତି ରାତି ସମୟଟା। ଆଉ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମତେ ସର୍ଟକଟ ନେବି ବୋଲି ସେ ଦାଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ପାହାଚ ଉଠିଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ଉପରକୁ। ସେ ଝିଅଟା ଲମ୍ବା ପଡିଆ ଭଳିଆ, ବିରାଟ ପଡିଆ ଭଳିଆ। ସେ ପାହାଚ ଉଠି ଯାଇଛି, ସେ ପଡିଆରେ ସର୍ଟକଟ ନେଇଛି ବୋଲି। ସେ ପାହାଚ ଉଠିଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ସେଠି ଅଛି କାଗଜି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ। ସେ କାଗଜି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ପାଖରେ କଷି ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଚାଲି ଯାଉଛି, ମତେ କିଏ ଧରିକି ଅଟକେଇ ଦଉଛି, ଟାଣି ଧରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ବୁଲିକି ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଝିଅ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ, ମାନେ ଝିଅଟେ, ମାନେ ଅପର ଟିନ୍ସ କିମ୍ବା 20s ହବ, ଗୋଟେ ଧଳା ଶାଢୀ ଭଳିଆ ପିନ୍ଧିଛି। ଶାଢୀଟା ଫରଫରେ ଉଡୁଛି, ମତେ ଜାବୁଡିକି ଧରିଛି, ମୋ ହାତଟାକୁ ଗୋଟା କେମିତି ଧରିଛି, ମୁଁ ଆଉ ଝୁଙ୍କି ପାରୁନି। ଆଉ ମାନେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏଇଟା ପ୍ରେତାତ୍ମାଟା, ମାତ୍ରା ଧରିଛି ସେଇଠୁ। ମୁଁ ସେଠୁ କଣ କଲି, ସେଠୁ ଜୟଗୁରୁ କହିଲି। ଜୟଗୁରୁ ଜପ କରିଛି, ସିଏ ଆଉ ମାନେ ତାର ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବ, ତାର ଆକ୍ସନ କିଛି ଆସୁନି। ସେଇଠୁ ମାନେ ଫନି ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍, ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ତତେ ଠାକୁର ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି କହିଛି, ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଚୁଟି ସହିତ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିକିରି ତ ଛେଲଛେକା ନଉଛି, ଆଉ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ଆଉ କିଛି ବେଳେ ଗଲା ପରେ ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି। ତାକୁ ମୁଁ ମାନେ ଠାକୁର ପ୍ରଣାମ କରିବି ତ, ସେଠୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଛି ଯେ ଆକୁ ଧରିକିରି ମୁଁ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରା ବେଳକୁ ଇଏ କାଳେ ମତେ ମାରି ବସିବ କି ଠାକୁରଙ୍କ ହାତକୁ ବଢେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଠାକୁର ଏମିତି କଣ କେମିତି ଆଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମୋର ମନେ ପଡୁନି। ତାପରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛି, ଠାକୁର ଇଏ ସେଠି ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ତାକୁ ହୁଏତ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ହଇରାଣ ନ କରୁ, ନହେଲେ ତାକୁ ସେ ଜାଗା ଛାଡିକି ପଳୁ କୁଆଡେ। ଏମିତି ହେଲା ଭିତରେ ନିଦଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ମୋର। ତ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମୁଁ ଟିକେ ଡରୁଆ ଲୋକ, ଏ ଭୂତ ଫୁତ ଡର ମୋ ଅତ୍ୟଧିକ। ଆଉ ତାପରେ ଘର ମା ନାହାନ୍ତି, ମା ଆସୁଛନ୍ତି, କାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାତିରେ ମୁଁ ଏମିତି ଭୂତ ଦେଲେ ମୁଁ ମାନେ ଝାଳେଇ ଯାଏ ମୋ ଦେହ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏଇଥର ତ କଣ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଏମିତିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ଠାକୁର ମାନେ ମନଟା ଆନନ୍ଦରେ ଏବଂ ନିର୍ଭୟରେ ପୁରି ଉଠୁଛି। ମାନେ ସେଇଟା ମାନେ ମୋର କହିବାର ବିଶେଷତ୍ୱ। ୟୁଜୁଆଲି ଭୂତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ମୁଁ ରହିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମାନେ ନିର୍ଭୟ, ଯେହେତୁ ଠାକୁର ଆସିକି ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଠାକୁର ଦେଖିଛି ବୋଲି ମାନେ ପୁରା ମନଟା ମାନେ ପୁରି ଉଠୁଛି ଆନନ୍ଦରେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଠାକୁର ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାଟା ସତ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ, ମାନେ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧରିପାରୁନି ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ କୋଉ ଜାଗାରେ ସତ୍ୟ ମୁଁ ଧରିପାରୁନି। ମାନେ ସେ ଯିବାଟା କଥା ସତ୍ୟ, ସେ ପ୍ରେତାତ୍ମା କଥା ସତ୍ୟ, କି କଣ କୋଉ ସତ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନି। ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ସତ୍ୟ, ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ, ସେଥିରେ ମାନେ ଇଏ କରିବା ନାହିଁ, ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ବାକି ଯାକ କୋଉଟା ସତ୍ୟ କୋଉଟା ମିଥ୍ୟା ମୁଁ ଧରିପାରୁନି। ଖାଲି କଥା ମନରେ ଆସିଲା ଯେ ସେୟାର କରି ଚାହିଁବି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏଇଟା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ଖାଲି ଆମର ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର।
से समस्त माने बेसिकली माने से जे माने पूर्ण माने मंगलदायक पिला मान सब शुभ दृष्टि रही सब आम जो अवस्था था जो था जो अवस्था था गुरुंर शुभ दृष्टि आम उपर सर्वदा रही विश्वास आम दृढ़ रहा दरकार डाकिले से निश्चित रक्षा करेंगे एत सन्देह ना जस्ट वांटेड टू शेयर इट पूरा फनी स्वप्न से प्रेतात्मा को मुंड धरिकी चुटी पेलिका नौ ठाकुर डाकुची ठाकुर आसी पहुंचती आई थॉट दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग जस्ट वांटेड टू शेयर दैट जय गुरु विल मूव ऑन टू द वाई सेशन श्रेयासी प्रार्थना संगीत जय गुरु Shreyashi, are you there? Jai.
कोई अछूतण पाणे हे तनु मानर प्रति करी काहे निरानंद तोळे स्वरा निरानंद तोळे स्वरा हमें तो समझिए नारायणी बहुरंगा बहु महाकार श्री गुरु श्री पद लुहारानी हे शुभ लगाने करुआली तुम सेवा पाई मधुर संसार हे उचिरा मधुर संसार हे उचिरा हमें तो सभी नाना की फूला बहुरंगा बहु महाकार हमें तो सभी नाना की फूला बहुरंगा बहु महाकार गुरु सेवा पाई मने आशा पाई कोई छुआवे गुंधारो कोई छुआवे गुंधारो हमें तो सोगी नाना जाती पूजा बहुरंगा बहु महाकारा हमें तो सभी नारायणी पूजा बहुरंगा बहु महाकारा बहुरंगा बहु Jai Guru. Jai Guru, young aspirants. This is Shreya, and I will be conducting our YA session today. I hope everyone is doing well and looking forward to it. I will start first by taking attendance, and then Shreya C will share the meaning of the song she just sang. While we do that, please go ahead and have today's reading material ready in front of you. I'll ask one of you to read the story for us today. So with that, I will start our attendance. Aditi? Jai Guru. Jai Guru. Adhyasa? Jai Guru. Jai Guru. Aishi? Jai Guru. Jai Guru. Anhik? Jai Guru. Jai Guru. Ansh? Jai Guru. Jai Guru. Arnav? Jai Guru. Jai Guru. Aryan? Jai Guru. Jai Guru. Ashrita? Jai Guru. Jai Guru. Jamu? Jai Guru. Jai Guru. Divyam? Jai Guru. Jai Guru. Timmy? Jai Guru. Jai Guru. Jagrat? Jai Guru. Jai Guru. Naitik? Jai Guru. Jai Guru. Pratyusha? Jai Guru. Jai Guru. Pratyush? Jai Guru Ma. Jai Guru. Sanvi? Jai Guru Ma. Jai Guru. Saraswat? Jai Guru Ma. Jai Guru. Sarthak? Bobby? Jai Guru. Jai Guru. Shruti? Jai Guru Ma. Jai Guru. Shreyasi? Jai Guru. Jai Guru. Jimmy? Jai Guru. Jai Guru. Simran?
Shrija, Suhani, Jai Guru Ma. Jai Guru, Yukta, Jai Guru. Is there anyone I missed? Okay, in that case, I think we have most of us, which is really awesome. So lovely to have you all. That concludes the attendance. With that, Shreyanti, please go ahead and share the meaning of the song. Jai Guru. The song is saying how everybody is different. We are all different people with different personalities, with different looks and lifestyles, with different qualities. But we are all still connected to each other with a common thread of humanity and a common goal, of spirituality. Just like there's so many different types of flowers in a garland, which are different colors, different shapes, different smells, but they are even better together in the garland dedicated to be given to Thakur, to serve him. We are all his children, so no one is superior or inferior, difference between us, and he sees us all the same. He always blesses us and does what is good for us. And we need to realize that remembering him always and taking and chanting his name is important. We pray to him and ask for his grace and blessings to be able to remember him and always serve him. Jai Guru. Jai Guru Shreyasi, thank you so much for sharing. I really, really loved your translation. I think it really beautifully reminds us that although we are each different flowers in the garland, we're still all connected through our spirituality and connection through Thakura, and I love that. And I think we see that every week when we're talking about the YA session and how each of us has a really different perspective, but what connects the thread of knowledge that we each share is that our values and our morals are essentially the same because of the devotion that we have towards Thakura. So Shreyasi, thank you so much. So with that, for today's session, we'll be continuing on our discussion of the 4 agreements. And so far, we have learned a lot. We've learned that we should be impeccable with our words and also to not take anything personally. And to help us recall what that means, being impeccable with our words is essentially us using our words to create and repair as opposed to destroying and spreading negativity. So I'll ask first if someone can help us recall, maybe Arnav. I want to ask, what are some ways we can use our words to spread hope and positivity? Jai Guru, we can use our words to spread positivity by thanking people for something that they do, showing that you're grateful for them. Jai Guru. Jai Guru, yes, absolutely. Thanking someone, showing gratitude, maybe encouraging someone or giving them a genuine compliment, appreciating them, even helping them think through setting goals for a dream they have. Any of those things are ways that we can use our words to spread hope. And those are the words we should be spreading. And then there's a different type of words that we should not be using. And those words could destroy and spread ill intention. I'm curious, Saraswat, what are some ways our words could destroy and spread bad intentions? It could have a major impact in a person's daily life. A single sentence. And I think it's really important for that reason you choose your words carefully, because words can take a lot to use. Jai Guru, yes, exactly what you said. There are so many ways we spread or use our words to destroy that we maybe didn't think twice before we shared, or we just don't realize that we are. And some examples of that could be gossiping or spreading rumors, sharing judgment, fixating on flaws even, or just in general not being encouraging to others. Those are the types of words that don't help us plant seeds of positivity. And so those are things that we should stay away from using. Awesome. So with regards
to the other agreement we learned about, which is not taking anything personally, we learned that it's unhealthy to think everything is about us. So when people around us act in a way that we didn't like or didn't expect, we shouldn't take it personally. Yukta, how do we make sure we don't take anything personally? I think to not take things personally, we need to acknowledge that what those people say about us, it doesn't mean anything to us because they are not us. Jaiguru. Jaiguru, yeah, that's a really good point. What someone says about us or about others isn't something we have to believe because it's just their opinion. So when we think about how we can try not to take anything personally, I think it's important that we try not to think about ourselves so much and instead think of things objectively. Don't think that you're being singled out or intentionally disrespected every time things don't go your way. It sounds really simple, but it's really, really hard. And if that's something we can practice, it'll definitely be really freeing in so many ways. So now that we've recalled a little bit of what we've already learned, let's begin our material for today. The chapter that we'll be reading, or reading a summary of, is the third agreement that we should practice, and it's called Don't Make Assumptions. Naitik, can you explain to us what is an assumption? Jaiguru, an assumption is like when you make like a guess about something, you don't know the whole thing. Jaiguru. Jaiguru, yes, exactly. I'm curious to hear from someone else too. Ansh, any thoughts on explaining what an assumption is? I think that an assumption is like how you can presume a certain fact without any actual reason to. Jaiguru? Jaiguru, yes, exactly of both of what you said. An assumption is a thing that sometimes is accepted as true or certain to happen, but there's no proof. So there's no evidence. You're just exactly presuming that it is the truth. I'm curious, Sandy, can you give us an example of an assumption? Jaiguru, an example of assumption, like you can guess that someone is better than you or less better than you, so or below you, so you can guess that like someone is less valuable than you or something. Jaiguru? Jaiguru, yeah, absolutely. Without knowing or without asking questions or the full information, you can assume someone's status or knowledge or really anything about them if you wanted to, absolutely. And assumptions could also be as simple as, oh, I look outside the window in the morning and I see it's super sunny, so I just assume it's not going to rain today. And then later on, it turns out it does rain because there was really no proof for me to have thought that it was not going to. I didn't check the weather. I didn't, find out all of the facts. So assumptions can be about anything, and we make them often. So with that, let's go ahead and read the passage for today. Is there anyone who wants to read for us? Jacob said that is it possible for me to read? Oh, yes. Jacob, please go ahead when you're ready. Agreement 3. Don't make assumptions. The biggest problem with assumptions is that we believe them to be true when they likely aren't. We then gossip on this basis, which creates our own pain and suffering. Making assumptions in our relationships is actually asking for a problem. Often when we make the assumption that the other person knows what we think, and therefore we don't have to say what we want. We just assume they're going to do what we want.
because they know us so well. And if they don't do what we expected, we feel so hurt and we say, you should have known. You should have done better. We make assumptions in all kinds of circumstances. When we hear, when we don't hear, when we understand, when we don't understand. The way to stop making assumptions is to ask questions. And there are plenty of them. Until you actually know something for certain. We often make assumptions about ourselves. And this creates a lot of inner conflict. I think I am able to do this. You make this assumption. For instance, then you discover you aren't able to do it. You overestimate or underestimate yourself because you haven't taken the time to ask yourself questions and to answer them. Perhaps you need to gather more facts about the particular situation. Or maybe you need to start denying yourself of what you truly want. It's always better to ask questions than to make assumptions, because assumptions set up us for suffering. Find your voice, ask what you want, focus on clear communication with yourself and others. Jagru. Jagra, thank you so much for reading. I always enjoy. You're very expressive when you read, and it's lovely. So thank you. Okay, perfect. So now that we've read, let's talk about what we've learned. Anhik, in the first line of the passage, it says what the biggest problem with assumptions is. Can you remind us, what is that? Jagya, could you repeat the question? Yes. In the first sentence, it basically tells us what the biggest problem with making assumptions is. Can you tell us what that is? Jagya, the biggest problem with them is that we believe them to be true, even when we don't have much evidence for them that they might actually be true. Jagya? Yes, exactly. And also, Anhik, I'm curious, have you ever made an assumption that didn't end up being true? And no need to share with us what that assumption was, but has that happened before? Yes, I think that has happened before, because I feel like we tend to just want to fill like information gaps, even when we don't have much evidence for it. Jagru? Yes, that's a really great point. We have a natural tendency that even when we don't have all of the information, we just, take the knowledge that we already have maybe and use that to cover those gaps. So then we think, oh, well, we must understand, or we must, know this for certainty, when that's not actually the case. And Anhik, one more question. What happened when you realized your assumption wasn't true? Jagru, I think I tried to understand like how I made the assumption, and maybe like how I could have gathered more actual evidence, right? That like it may or may not have been true. Jagru? Yeah, I love that. First, depending on the situation, finding out an assumption you made wasn't true can be really disorienting, since, it led you to believe something that wasn't necessarily the case. And Anik, what I like that you mentioned is learning from that. If we realize that something that we assumed to be true wasn't actually true, it's really powerful to think back and understand why we believe that to be the case in the first place. So that doesn't happen again. Awesome. Okay, the reading also says that making assumptions is like asking for problems. Shilpi, the reading says making assumptions is like asking for problems. Can you explain how this is the case? Jagru. It means that without confirming whether something is true, you're making a problem out of certain circumstances. Jagru? Yeah.
Assumptions become problems because, we make them become part of our gossip, which just creates our own pain and suffering, like we learned in our last time together. Assumptions often lead us to spread false information, and that just makes things messy. It introduces confusion, and eventually just comes back to us in the form of disagreement and more negative gossip. So I'm curious on what people think. Do we tend to make more assumptions easily about people we don't know, or about people we do know, like our friends and family? Shreyasi, who do you think we make assumptions on more easily? Is that with people we don't know or with people we actually do know? I think it varies from person to person and from situation to situation. For example, with friends and family, you might assume that they know things about you or that you know things about them that you actually don't or they actually don't, which could lead to further tension and conflict. But with people that you don't know, you could assume things about them and you could assume that they're assuming things about you, which just leads to unnatural and unnecessary dislike for a person or conflict. Shagru? Yes, you described that really, really well. It really varies. There's not really a right answer to this question, and it's not going to be the same for everyone. But one thing to watch out for is, sometimes we make even more assumptions for the people that we know really well, like our friends and family. And this becomes a dangerous thing because the reading explains that often, exactly like Shreyasi said, we assume that our friends and family know what we think, and therefore we don't have to tell them what we expect. We just assume that they're going to do what we want because they know us so well. And if they don't do what we expected, we feel really hurt and we say, you should have known, you should have done better. It's like we have unfairly higher expectations for them. When they don't meet them, we're just much more upset. So that's definitely something to watch out for. So if that's the case, Jimmy, what's the way to stop making assumptions? How do we stop? Can you repeat the question? Yes. How do you think we can stop making assumptions? You can stop making assumptions by not making assumptions to ourselves and telling ourselves to not not talk about the future, not make any assumptions and continue with our lives, right? Yeah. I think what you're getting at is the way to stop making assumptions is just to ask more questions, and lots of them, until you actually know something for certain. It's those questions that we ask that actually help us get rid of any uncertainty and understand something for what it is. It's when we don't ask questions that we basically allow there to be that uncertainty, and that might create lots of confusion later. So we're really not helping ourselves by not asking questions. Another interesting call out that the reading makes is that we even make assumptions about ourselves that later create inner conflict. So in that second to last paragraph, Pratyush, can you explain what that second to last paragraph tells us, what it says we should do when we make assumptions about ourselves? Drew, what it says is we should also make assumptions about ourselves. Or not us, but that's what you shouldn't do. And you should make the assumption that you need to stop denying yourself about other people. You need to gather more facts and you need to ask questions. Right? Yeah, exactly. When we make assumptions about ourselves, basically we're either over or underestimating what we can and can't do. We didn't take the time to listen to ourselves and understand whether we're comfortable or not in a situation.
or we just didn't gather enough information about the circumstances that we're in before we force ourselves into it. And this happens especially when we're in groups and our friends in the group all want to do something and we feel like we just have to go along with it. In this case, we assume that we'll be okay because we're, with our group, but we didn't actually pause to ask ourselves whether that's something we wanted to do and are comfortable doing. So it's important to realize that not only do we make assumptions of others, but we also make assumptions about ourselves when we fail to listen to our inner voices. So both of these things can create a lot of hurt and suffering for ourselves. So what we need to do is exactly what's described in the last paragraph. Pratyusha, can you read what it says in the last paragraph? I don't have the reading in front of me. Oh, that's okay. In that case, how about Suhan? Oh, go ahead. Or how about Suhani? If you have the reading, do you mind reading what it says in the last paragraph? Jayaguru, it is always better to ask questions than to make assumptions, because assumptions set us up for suffering. Find your voice, ask for what you want, focus on clear communication with yourself and others. Jayaguru? Jayaguru, yes, thank you for reading that. And Suhani, what do you think it means when it says to find our voice? Jayaguru? I think it means that, you need to be clear, you need to have clarity on, what you want, and the way in which, when you, ask, for help, maybe, you need to know exactly, what you need to help, you and others around you. Jayaguru? Jayaguru, yes, exactly. It all boils down to feeling empowered to speak up and ask to clarify any details about something that's happening or about any intentions. Feel empowered to say what you think and what you want, and don't shy away from that just to go along with the flow all the time. And also, again, like it says, focus on clear communication. Really use your words to ask the right questions and gain the right context. Exactly. So how will we remind ourselves going forward to try not to make as many assumptions? Aditi, any thoughts on how we can remind ourselves to not assume things all the time? Jayaguru, one way I think we can remind ourselves not to assume things all the time is to know that whatever happens, everything happens for a reason, and Thakur is taking care of everything. Jayaguru? Jayaguru, yeah, I really like that. Really trusting in that, anything that's happening to you is not, it should not be taken personally, and there's a good reason for why it might be happening. So trusting in that is a really good way to not make any assumptions. How about Aishi? What do you think? How can we remind ourselves to not assume everything going forward? Jayaguru, we can think before we say or act, and ask questions first, and don't be so quick to judge someone. Jayaguru? Jayaguru, yeah, I really like that. So pause, think, don't be impulsive in your actions or responses. Yeah, take that moment before you think or do something to really consider whether you have all the facts and whether that is the right decision to be making. Absolutely. And then, of course, like Aditi mentioned, praying to Thakura to let him know what's on your mind and what's going on before you make any hasty decisions is also a really good way to make sure that we don't assume everything. So to wrap up, I hope that each of us can come away from this session thinking about ways to ask more questions rather than to presume. There's a saying that goes, be curious,
not judgmental. And I think that suits this discussion really well in the sense that we should lead with curiosity in life rather than judgment based on our own prejudice and bias. And when we lead with curiosity, we allow ourselves to have less expectations and more patience with ourselves and our surroundings. So with that, we are out of time. I beg for forgiveness for any mistakes I might have made. Today, Bobby has Bari and Papa Vinimaya Seva. Bobby, please go ahead when you're ready. Jai Guru. Jai Guru. Today I have Papa Vinimaya Seva. Last fall, I started college, and it was a big transition for me. And although I still have a bit to go before the end of the year, I can happily say that college has been a lot of fun, and I met a lot of great people while learning in my classes and working towards achieving my goals. I know that none of it would have been possible without Thakura's blessings and his ability to guide me on my path. And although it was definitely a bit scary at first, I knew that Thakura was on my side and would help make sure that I would find and stay on my path and also find my place here and excel. I've been able to find different communities through clubs and organizations that have definitely helped me grow as a student and more importantly as a person. I'm also trying to consistently read my Parchapatra and Sadhguru Swami Nigamananda books that I brought from home every day. And this has definitely helped me in remembering that if I ever feel stressed or anxious or I'm worried about anything, I know that I can tell Thakura and leave my worries to him. I pray to Thakura to continue to strengthen my devotion for him and continue guiding me through the rest of my first year in college and beyond. Jai Guru. Jai Guru. Thakura, ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଜି ମତେ ପୂଜା ପାଳି ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କାଲି ଅଧିବାସ ପୂଜା ଜଏନ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ମତେ। ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ଅଧିବାସ ପୂଜା ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସବୁବେଳେ ହେଇପାରେନି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଭାବ ବିନିମୟଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର, ଜାଣିପାରିନି କଣ କହିବି। ସେତିକି ଭାବ ଆସିଛି କି ନାଇଁ ବି କହିପାରିବିନି, ବଟ୍ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ସେବାଟା ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଉପକୃତ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ମୋର ନେଚର ହେଲା ବିଚଳିତ ହେଇଯିବା, ବହୁତ ଛୋଟ କଥାରେ ବି ପାନିକ ହେଇଯିବା। ସେଇଟା ବହୁତଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କି ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ସବୁ ଆସୁଛି ଯୋଉଥିରେ କି ବିଚଳିତ ନ ହେବା, ସ୍ପେଶାଲି ଯେବେଠୁ ଏଠି ଚାକିରି ଜୀବନଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ମତେ, ନିଜକୁ କେମିତି ସ୍ଥିର ରଖିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନରେ ରଖି କାମ କରିବା। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ବୋଧେ ଶ୍ରେୟା ମାଙ୍କ ପାଳି ଥିଲା। ଶ୍ରେୟା ମା ସେଥିରେ ଭାବ ବିନିମୟରେ କହିଥିଲେ କି ପ୍ରତି ମିଟିଂ ଆଗରୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତ ସେଇ ପରଠୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମନରେ ରହିଯାଇଛି। ତ ପ୍ରାୟତଃ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତି ପେସେଣ୍ଟ ଆସିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭାବିଦିଏ। ସବୁବେଳେ ହେଇପାରେନି, ବଟ୍ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେଟା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟା ବହୁତ ଦୂର, ପାଖାପାଖି 40-45 ମିନିଟ୍। ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ଚେଷ୍ଟା କରେ କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ଥରେ କି ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଅଛି, ଯେମିତି ଆମର ଧର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁକୁନ୍ଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଯେମିତି ଆମର ରହୁଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ସେମିତି କାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ରେକର୍ଡିଂ ସବୁ ଯଦି ରୁହନ୍ତା, ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯିବା ଆସିବା ଟାଇମରେ ଶୁଣିକି ମାନେ ବହି ପଢିବା ତ ହେଇପାରୁନି, ସେମିତି ବସିକି ବହି ପଢିବାଟା ସେଟା ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିନି ଆଗକୁ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ହବ ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ନିଜକୁ ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ଟିକେ ବିରତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯଦି କେହି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ବି ସେଟା ଆଇଦର ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଯାଉଛି or just try to change the topic, not to get involved in that discussion. ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିଜ ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜ ଜାଣିପାରୁଛି। 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସମ୍ମିଳନୀ ଜଏନ୍ କରିପାରିନି, ଇଣ୍ଡିଆ ଯିବା ବି ହେଇପାରିନି, କି ସମ୍ମିଳନୀ ବି ଯାଇପାରିନି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁଦିନ
ଜଣାଉଛି କେମିତି ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ଠାକୁର କୃପା କରିବେ ସମ୍ମିଳନୀଟା ଜଏନ୍ କରିପାରିବି। ଆଉ ଆଜି ବ୍ରଜ ଭାଇ ଯୋଉ ସେୟାର କଲେ ତାଙ୍କର ସତ କଥାଟା ତା ଉପରେ ଟିକେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ମତେ ବି ସେମିତି ଭୂତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବହୁତ ଭୟ, ମାନେ ମତେ ପ୍ରାଣ ଭୟ ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ସବୁଠୁ ଭୟ। ଇଭେନ ଏଠି ଘର କିଣିବା ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ସେ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ତମେ ଘର ଓନରକୁ ପଚାର ଏଠି କେହି ସୁଇସାଇଡ କରିନାହାନ୍ତି କି, କାହିଁକି ନା ଏସବୁ ଜାଗାରେ ତ ସେ ସବୁ ବହୁତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥାଏ। ତ ମତେ ସେଇଟା ପ୍ରବଳ ଭୟ। ମୋର ଗୋଟେ ଭୟ ଯେ ହଉ ଠାକୁର ତ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ରହିବେନି, ଯିଏ ଥିବ ବି ଛାଡିକି ପଳେଇବ, ସେ ମିଛ କହିଲେ ବି ଯିଏ ଥିବ ଛାଡିକି ପଳେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ବି ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜୟଗୁରୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ସେ ନିଦରେ ହିଁ ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ସେଟା ଗୋଟେ ଡେଲି ରୁଟିନ ରେ ହେଇଗଲାଣି। ଡର ଲାଗିଲେ ଆଗ ପାଟିରୁ ଜୟଗୁରୁଟା ବାହାରିଯିବ, ପାଟିରୁ ବାହାରୁ କି ମନରେ ବାହାରୁ ସେଟା ଆଗ ବାହାରିଯିବ। ତ ସେଠି ନିଦରେ ବି ବାହାରିଯାଏ ଆଉ ଆଖିଟା ଖୋଲିଯାଏ, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହୁଏନି ଜୟଗୁରୁ କହିଲା ବେଳେ। ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ତଳେ ଯାଇକି ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବି ତ ଜୟଗୁରୁ କହୁଛି ଠାକୁର ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ବ୍ରଜ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ମୋ ପାଖକୁ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ନିଦରେ ଖାଲି ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ଦେଖିପାରିବି ନିଦରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବି, ଆଉ ଲାଗିବେ ହଁ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ନଜରରେ ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି। ସେମିତି ତ ଠାକୁର ସବୁ ଷ୍ଟେପ ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସୁବିଧାରେ କରେଇ ନଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିକି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। କିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ କେବେ କିଛି ମାଗେ ନା, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଜିନିଷଟା ମାଗିଦେବି ସେଟା ପୁଣି ମୁଁ ଯାଇକି ହଇରାଣରେ ପଡିବି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଏ ଯାହା ତମେ କରିବ। ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ତ ସେତିକି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି କି ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ ହି ହବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ବହୁତ ବେଶୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେବା ନ କରି ପାରିଲେ ବି ମନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କି ହଁ ଯେତିକି ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରିପାରିବି। ଏତିକି କହି ମୋ ଭାବ ବିନିମୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ମା, ମୁଁ ଯେ ଜୟଗୁରୁ କହିଦେଲି ଆସିଗଲେ ସେମିତି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲା ଅନେକ ବର୍ଷ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଉ ସ୍ଥଳ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ଦେଖିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଅନେକ ଦେଖିଛି, ଅନେକ ସମୟ ଜୟଗୁରୁ କହିଛି ଯେ ଠିକ ଠାକ ହେଇଛି। କେବେ ଠାକୁର ଆସୁନଥିଲେ, ଏବେ ସିଏ କୃପା କଲେ ଦେଖା ଦବା କଲେ, ସିଏ ନିଜେ ଦେଖା ଦବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ଆମର ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖିବାକୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ, ଭକ୍ତ ଭାଇ ମା ଓ ପିଲାମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ମୋର ସେବା ପାଇଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ବି ପଢା ହେଲା। ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେତେ କଥା ଶୁଣିଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେତେ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରୁଛି। ଆମ ଦିଦି ସବୁବେଳେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଭଲ ଭଲ କଥା ତ ଶୁଣୁଛ, କାହିଁକି କିଛି କାମରେ ଲଗଉନ ତ, କିଛି ତ ମାନେ ଭଲ ଟିକେ ମାନେ ଶୁଣିକି ଗୋଟେ କିଛି ଇଏ କରିବା। କହିଲେ ମୁଁ ହଉ ମୁଁ କରୁଛି କହିକି କରିବି ଏମିତି କହିକି ଏବେ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେମିତି କରିପାରିବି, ଖାଲି କରିପାରୁନି। ବହୁତ ଆଜିକାଲି ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଦିନଲିପି ପୂରଣ କରିବି ଯାଇକି ବି ଦେଖିଲି। ଦିନଲିପି ଦେଖିଲା ଆଗେ କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଥରେ ଦେଖିଲି 4ଟା ନା 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା, ବହୁତ କମ ଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିଲି ପୁଣି କେତେଟା ବଢିଯାଇଛି। ପୁଣି ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ କଲି, ଭାଇ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟେ ଥିଲା ସେଟା କଣ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇଯାଇଛି କି, ଆଉ ସେଟା କଣ ପାଇଲିନି। ତାପରେ ଭାବିଲି କହିକି ଖାତାରେ ଗୋଟେ 2-3 ଦିନ ଖାତାରେ ଲେଖିଲି, ବୋଲି ଗୋଟେ ହେଲେ ତାକୁ ସବୁ ଇଏ କରିକି ଦେବି କହିକି ପୁଣି କଣ ହେଇଗଲି, କେବେ ଆଉ କରିପାରିଲିନି। ନିଜକୁ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ସଂଘରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଏଇ ଆମେରିକା ସଂଘରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଜଏନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରୁନି, ସେବା ବି କରିପାରୁନି। ଯାହା ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂଜା କରିଦଉଛି, ସକାଳେ ପୂଜା କରିଦଉଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦଉଛି, ସେତେବେଳେ ବହି ପଢିଦଉଛି। ବହି ବି ଏତେ ସେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ପଢି ପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ପଢିବା ପାଇଁ। ଆଗେ କଣ ମୋ ମା ବହୁତ ଶୁଣେଇ ଦଉଥିଲେ, ମତେ ପଢିକି ଶୁଣେଇ ଦଉଥିଲେ,
କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ମା ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ବି ମାଙ୍କୁ ପଢିକି ଶୁଣିଲେ ସିଏ ବି ଏତେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ମାନେ ଏତେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ହେଇଛି। ତାପରେ ଦିନଲିପି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ପୁରା ଡେଡିକେଟେଡ ହେଇପାରୁନି, ସେ ପାଇଁ ବୋଧେ କରିପାରୁନି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିମାନୀ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି। ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ମା ବହୁତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସବୁ ସମ୍ମିଳନୀ ସବୁ ମାନେ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ମାନେ କହୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଇଏ କରୁଥିଲି, ମା ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିଥିଲି, ମା ଦେଖିବେ ବୋଲି। ମାଙ୍କୁ ଯେତେ କରି ଟିକେ ଦେଖ ଦେଖ ସିଏ କହିଲେ କହିପାରିଲେନି। ଆଉ ମତେ ଲାଗେ ଆମେ ତ ଏ ଯୋଉ ପଢୁଛୁ ଯେ ଠାକୁର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାରବ୍ଧ ନାଶକ। ଯଦି ଜଣେ ମାନେ ଯଦି କିଛି ବି ମାନେ ଭୁଲ ମାନେ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ଭୋଗ କରୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ନ ଭୁଲନ୍ତୁ, ମାନେ ଆମକୁ ଭୁଲୁଛନ୍ତି ଓକେ, ମାନେ ଯାହା ମାନେ ସେଇଟା ମତେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମତେ ଟିକେ କଣ କହିବି, ସବୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା। ସବୁ ତାଙ୍କର କୃପା। ଏତିକି ସତରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ସେ ଦେବତା ମୋର ସମସ୍ତେ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଠାକୁର ତୁମରି ପୂଜାର ଗୁରୁ ଭାର ମତେ ଦେଇଅଛ ଦୟା ବହି, ରହି ଆସି ମୋର ଦିଅ ବତାଇ କଥା ପାଇଁ ଜୟ Guru. I invite all bhais, mas, ଟିକେ one second. ଅଞ୍ଜନା ମା ଆପଣ ଠାକୁର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଦେବା ପାଇଁ ଇଭିନିଂ ପୂଜା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ଓକେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଏବେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ପରେ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାହେବ। ତେଣୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଆଉ ଇଭିନିଂ ପୂଜା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଜୟ ଗୁରୁ। Jai Guru. I invite all bhais, mas, and young aspirants to the next Sangha Puja and Shishi Thakura to the next Sangha Puja on Sunday, March 10th. Jai Guru. ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମା ଓ ୟଙ୍ଗ ଆସ୍ପିରେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖ ଦିବ୍ୟମ ମୋର ଆମ ଘର ଭାଇ ଦେବ ଭାଇଙ୍କର ସଂଘରେ ପାଳି ସେବା ଅଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି ଓ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମା ଓ ୟଙ୍ଗ ଆସ୍ପିରେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତେ ସେଦିନ ପୂଜାରେ ଯୋଗଦାନ କରି ପୂଜାଟିକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ, ଆଜି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ରମରେ ସେବା ନିଯୁକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ମା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯେମିତି ନେକ୍ସଟ ଥର ସେଇ ତ୍ରୁଟି ଆଉ ଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆଜ୍ଞା ମା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଉ ମୋର ଆଜି ସଦ୍ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ଉପଦେଶାମୃତ ବହିଟା ପଢିବାକୁ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଇଏ ଲଗେଇକିରି ପୁରା ରେଡି ଥିଲି, ମୁଁ ପଢୁଛି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଶୁଣିଲି ଦୀପ୍ତିମା ସୋ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଡିସକନେକ୍ଟ କରିକି କନେକ୍ଟ କଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ଭକ୍ତି ମା ପଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି କଣ ଫୋନରେ ଶୁଭିଲାନି କାହାକୁ।
मते समस्ते क्षमा करेंगे, ठाकुर क्षमा करेंगे, नेक्स्ट टाइम जमी भूल न हुए। जय गुरु। करे श्री चरणे दीनानाथ भिक्षा करे श्री चरणे तव कथा राखी थी बननी स्मरणे तब कथा राखी थी मनने स्मरणे बाहर की नकारी सजना बाहर की नकारी सजना करीबी प्रथा मिली जा स्वभाव माचना करीबी प्रथा मिली जा स्वभाव माचना परत सुख जी भूली न थाइब मन परत सुख जी भूली न थाइब मन लगी थी सदा करी आत्म संशोधन प्रभु लगी थी सदा करी आत्म संशोधन बचनी आड़पे रसन संजत बचनी आड़पे रसन संजत घुंची जाऊ अवसद देहर जड़त्व प्रभु घुंची जाऊ अवसद देहर जड़त्व उचित भाषणे नहु किछि अंतराय उचित भाषणे नहु किछि अंतराय यथा कर्महि उचित सुधीर सहाय देव यथा कर्महि उचित सुधीर सहाय निरालस भरि तव आदेश पालन निरालस भरि तव आदेश पालन कवि जीवी हेतु प्राणर सुर प्रभु कवि जीवी हेतु प्राणर सुर नमामि कहीं के बारण बंधन 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 जही थाई रही थाऊ तब पति मन प्रभु जही थाई रही थाऊ तब पति मन प्रभु जही रही थाऊ तब पति मन प्रभु जही थाई रही थाऊ तब पति मन जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु
जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु 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 Jai Guru Jai
गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय 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 गुरु जय श्री ठाकुर के बारे में एक बार ऋषि कुमार महाराज की जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु भाई मैंने माने मो तरफ किसी अनाउंसमेंट नहीं खाली गोटे क्विक अनाउंसमेंट अच्छी गोटे क्विक वन ये जो मैंने मासिक लिपि पठा कथा केन्द्र को मत ट्यूजडे सुधा पठा मुझे आई टू सेंड देम तो वेडनेसडे पठा चाहूँ ट्यूजडे सुधा पठा दिखाँ मत विशुद्ध किसी अच्छी हाँ जय गुरु मोटे खाली गोटे कहता आमर नारायण सेवा होता कालिफोर्निया रे आमर ईश्वर भाई आउ विनय भाई से कालिफोर्निया ग्रुप से लीड करते सेटा थिला किड्स एट नो हंगर राइट एमती कौन ना ऑर्गेनाइजेशन ना सेठी $1000 दि जाइए से संघ तरफ आमर बोधे रिसीट देना आमको किसी आसनी से ऑर्गेनाइजेशन आमर जो कंट्रीब्यूशन किसी गोटे आसनी एक्नॉलेजमेंट टी देखिए जो विनय भाई अच्छा लाइन में कि ईश्वर भाई अच्छा लाइन रे हाँ जय गुरु भाई कहतु रिसीट पठा किंतु से गोटे लेटर देवा ईश्वर कहले गोटे लेटर देवा पड़ो रिक्वेस्ट कर लेटर दवाई रिसीप्ट तो देदेवे से लेटर गोटे दवाई से रिसीप्ट देदेवे हाँ आगे आगे कहतु कौन हला केमती कौन कले टिके भाई माने सुनबे आपन को मोहरु कौन केते गले केते गले कौन कले टिके डिटेल टिके कहतु जय गुरु भाई आमे माने आम आरंभ है अराउंड 10:30 2 hours